दक्षिण गोंयांत हल्ले वाडत आसात। लोकांची रक्षा करपी पुलीसच आता सेफ उरले नात। 7 तरणाट्यांनी वास्को पुलीस कर्मचाऱ्यांक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात 6 दुबावितांक अटक केला। कायदो आनी सुवेवस्थेचे तिस्त्यो वादळ जाल्ल्याचे दिसान दीस उक्ताडार येत आसा। ह्या सगळ्या घडणुकांनी वाड जावपा फाटल्यान राजकीय हस्तक्षेप आसा काय कितें, लोकांक प्रस्न पडला। वास्कोत धक्को दिवपी घडणुकेत 7 तरणाट्यांनी वैजकीय ड्युटींतल्यान परतून येवपी वास्को पुलीस कर्मचाऱ्याचेर हल्लो केल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला। हो सगळो प्रकार मोबायलाचेर रेकॉर्ड केला। पुलिसांनी 6 आरोपींक अटक केल्या। वास्कोतल्या पुलीस कर्मचाऱ्याचेर हल्लो केल्ल्यान जीपीसीसीचो अध्यक्ष आनी वांगडी डीवायएसपीक मेळ्ळे। कायदो आनी सुवेवस्था कोसळिल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आमदार दाजी साळकाराक दोश दीत सरकाराक धारेर धरले। We are not going to tolerate this. We are not going to tolerate this at all. We have given already. I am also in the field now personally, and we will make sure that no nonsense will be tolerated. And any such element trying to raise this head, we will take care of such elements. And we have already started our patrolling. गेले 4-5 दीस जर आमी पळयत जाल्यार खास करून साउथ गोवाक जे पुलीस डिपार्टमेंट गोंयकारांक जेन्ना डिस्ट्रेसान आसा किंवा मनीस एक त्रासान आसा तेन्ना वाचयता म्हणटा तो पुलीस डिपार्टमेंट। फाल्यां समज जर म्हाका कोणे त्रास केले जाल्यार फर्स्ट थिंग आय विल डू इज डायल 112। मनीस डिस्ट्रेसान आसतना पुलिसाक फोन करता बिकॉज वी हॅव फेथ दॅट पुलीस वील प्रोटेक्ट अस। पूण आज ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर टायम एन अगेन आमी पळयत आसा की आज खंय तरी पुलिसाचेरूच अटॅक जाता। आता जी घटना काल काल फातोडेर जी जाली सकाळी 3 वरांचेर, हे बीजेपीचे गुंडा राज म्हाका दिसता वास्कोन आमकां दिश्टी पडटा। 7 लोक जे इन्वॉल्व आशिल्ले ह्या मारहाण जे जाले ते हे जे आता एक्यूज गेले सो तातूंतले म्हाका दिसता 6 जाणांक धरल्या। एकटो वास्कोच्या शारांत इतर मुर्मुगांव हांगा ड्रग्साचे इतले प्रमाण वाडलां की मनशाक एकदां सेन्सूच उरना की तो आपूण कितें करता ते। सो आय थिंक दीज ऑल ड्रग केसीस इज लिंक्ड टू दीस। हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे पॉलिटिकल आमदार आसतले किंवा हे मिनिस्टर यांचे लोक आज आर इन्वॉल्वड इन दीस गुंडागर्दी। वी कंडेम द एक्ट वॉट हॅज हॅपन्ड, इट इज व्हेरी बॅड की आज पुलिसाचेर अत्याचार, पुलिसाचेर आज अटॅक जाता, पुलिसांक मारता। सो आय थिंक द चीफ मिनिस्टर इज बिझी इन मॅनेजिंग हीज चेअर। तो आमी पळयता की परत फक्त दिल्ली धांवता हाजी खुर्ची वाचोवपाक ताजी खुर्ची वाचोवपाक। आय थिंक देर इज अ सिरियस प्रॉब्लम इन गोवा। चीफ मिनिस्टर हेज टू आन्सर दॅट वास्को पुलीस स्टेशनाचेर सँक्शन 14 आसतना 2 PSI कित्याक। आता आनी म्हाका दिसता गणपती आसा, वास्कोचे चडशे वास्कोकार पेडण्या सेटल जाल्ले आसा आनी खंय तरी सेटल जाल्यार खाली जाता। आमकां तेंचेर डिपेंड करून आमी वयता, हितूर म्हाका दिसता रिस्की आसा हे फावट। आनी आमच्या चिफान सांगल्या त्या प्रमाणे हांगासर 12 PSI गरज आसा। 4थी पयली डेप्यूट करपाची गरज आसा तेंच्यांनी हे PSI, नाजाल्यार आनी कितेंय जावपाक शकता। What basis? It's on the basis of power, backup of MLA or alcohol or कितें तरी backup की तांकां भिरांत ना कोणाची। So the government has to work on this thing and हे जे सारखे कंट्रोलर हाडपा जाय नाल्यार गोवाचो नांव सारको आमचो हे जातलो। दिस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम स्ट्रिक्टली यू टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दिस। आम्ही डीवायएसपी कडे अशें सांगले की ह्या दिसांनी थोडे मिडियाचे ना, देर आर ग्रुपिजम आसा। मांगरान एक ग्रुप आसा आनी बायना एरियांचे ग्रुप जाता, तेंच्या भितर क्लॅश जायत वयता, खुबशी झगडी जायता आनी ते मागीर खंय तरी इंटरफियर जाता, पॉलिटिकल इंटरफियरन्स मागीर तेंच्या भितर ते सॉर्ट आउट जाता। पण हो इश्यू आयज हाती भायर गेल्लो आसा। सकाळी 3 सुमार ते इन्सिडंट जावप आनी जर आमच्या गोंयकारां भितर आमच्या भितर भंय निर्माण जालो, लोक भायर कशे सरतले। म्हाका दिसता लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाला हांगा गोंयांत। तशेंच आमचे अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलां कांय दीस पयले अंडर कुंकोली ज्युरिडिक्शनाकूय जाला, जे कानांगीन हे गांवांत मायग्रंट जावन 2 पुलिसांक अटॅक केलो। आज आयकलें जाल्यार सेम प्रॉब्लम हांगाय बी, हांव नको कोणे अटॅक केला ते। काल हाणें तुमच्या आमदारान, वास्कोच्या आमदारान स्टेटमेंट केला की आपणाक कांयच खबर ना म्हूण। मागीर स्टेटमेंटाक सांगता की आपणान डीवायएसपी आनी PIक फोन करून उलयला म्हूण।
सो हाजेर सिद्ध जाता एका सगळी खबर आसा पूण ही इज ट्रायंग टू डिनाय इट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.